गाड़ी की हम आज्ञा को देखिए। हाँ हो आप जागृत रखी थे। धीरे धीरे देव कही हे गुरु मोर एबे मस्तिष्क स्थिर कर हे गुरु मोर पदे पदे दियो कही पदे पदे दियो कही तुम नाम ग्राम जानी नहीं एबे धीरे धीरे दियो कही जानी नहीं। फाइनाली आउ एक नुआ वीडियो आपन स्वागत जनाऊँगी। आ 2024 कुटीशाला वीडियो आसी सारी आ बर्तमान देखु सर्ट मुझे रखी लास्ट पर देखु लंग वीडियो बोर हे ना जे कोनोसी काम करबा को गले कोनोसी देवादेव आश्रय निहाती दरकार। हमर तो विद्यार अधिपति की बाबा डाकिछन्ते गुरु को डाकिछन्ते मां को डाकिछन्ते बाबा को डाकिछन्ते तथापि गोटे पद मां को डाकिया। अच्छा लो मरा मो पाई हुआ ना पथर लो मरा मो पाई हुआ ना पथर लो
आज्ञा गुरु जे ब्राह्मण वैष्णव विज्ञानी समस्त चरण तले बदय माने शुणिब मन देई आज्ञा मोहित ज्ञान बुद्धि ज्ञान कहिबा बेले जदि गाइबा बेले मोर पद विस्मरण हरिव एठार आज्ञा जे ग्रामरे अछंती जेते कलाकार प्रथमरु आसिबा गरु मोर नमस्कार ए ग्रामरे अछंती जेते मारुषि लेखा कले धर्मर तनय देश सवारे अछंती जेते वयस्क जन ये माने अटंती बापमा समान समस्त पाद धूଳି मोर मुंडरे देव सत्य निचर पुआ बोली मनरे बाजियो दुराग्रंथर अछंती मो मारुषि मालु लेखा कले धर्मर तनय हेउछि गुड़ रही एठारे टिकल करिले अल्प कथा टिके हरिवल पड़ू एठारे पंडित फुलमुली पड़ी आज यही जयपुर ग्रामर पवित्र पीठ मोर पंडित जन मानकर उपवेशन पीठ उपस्थित रही मोर मातृस्थानीय पितृस्थानीय वयोज्येष्ठ गुरुजन मान सभा मध्य उपस्थित अच्छा यही जयपुर ग्राम सर्वकला परिपूर्ण एवं आज ये जो जगत जननी महामारी माँ सर्वमंगला कोठी यात्रा चली आमर भाग्यर कथा आम पूर्वर बहुत बहुत गरिष्ठ कलाकार माने यही जयपुर माटी रे पाद देइछन्ती निश्चय निश्चय आमर पूर्व भाग्य बल रे आज आमे मां को कोठीशाला रे उपस्थित अछन्ती अच्छा एपटे आमे गंजाम जिला को सेपटे पूरी लढई हां प्रश्न आसीछन्ती आमर पूरी पारिकुद जिला अच्छा अच्छा देखिबा केते समुद्र रो केते पानी रु हां ताके कल्पना करी आसीछन्ती टिके परीक्षा करिबा हां हार उमा गौरी काली हैमवती स्मरा शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा मुढ़ायनी चंडिका अंबिका मां श्री राजेश्वरी मां भगवती हे काता योरी गण
ବାଟ ତୁ ବୁଝୁଥାଉ କଷ୍ଟି କଷ୍ଟ ଲୋ ମଙ୍ଗଳା ବୁଝୁଛୁ କଷ୍ଟିର କଷ୍ଟ आमर गंजाम जिलार प्रत्येक फुलपरी नाच है यही कोठीशाला और कोठोशाला जदि मांगर यात्रा में आमे उपस्थित रहिले जड़े देवता और जड़े गाहर देवता हेले आमे डाकिवा महाप्रभु को डाकिवार गोटे शैली अच्छी ये हेला कोठीशाला मानसी राग मानसी राग रे मां की डाकी देवा गोटिए पर हां आसो देवता नौता पासो हे आसो देवता नौता पासो नाम कहि मोर मन दोष नाम कहि मोर मन दोष सुनी होइनी हरस देवता के सुनी होइनी हरस
हाँ। हे गुरु मोर एबे चाहानी स्थिर कर हे गुरु मोर ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଅ କହି ହେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଅ କହି କେଉଁଠୁ ଆସିଲ ଜାଣିଲି ନାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ପରି ଏବେ ପଦ ପଦ ଦିଅ କହି ଜାଣିଲି ନାହିଁ मते जो भलो लागुनी ମୁଁ ଯୋଉ तमे जो जिनिस देइछ ହଁ मते भलो ଲାଗୁନି फोपाड़ दे ଅପାଡ଼ି ଦେଲ हां रागिले की देखे दी गाड़ी ରାଗିଲେ काढ़ी की देखे दी କାଢିକି ଦେଖେଇ ଦବ हां ରାଗିଛ रागिले देखे ना रागी जी एइटा हेउची बापा परा प्रश्न मोहर पुआरे जीवु ठक पुओ एथर टिके पसा पसी होइब परा बाप पुअर देखिबी केते बड़ अछि जे मोर बापर आजि रस्न पियाज काली देबी परा एही गामर ବାପ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି बहुत पैसा ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବେଶୀ କାଢ଼େ ରସୁଣକୁ କଣ କରିବୁ ସେ ବାପ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିକି କୁହ ତମର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଟିକେ କଥାରେ କହିଲ मोर प्रश्नटा हला तम जिनिस ମୋ ଜିନିଷ तम घरर जिनिस ଆମ ଘର ଜିନିଷ देइथल आगे काकु जागा देइथल सेटा मु ग्रहण कर जो ग्रहण कर फिंगा फोपड़ा कर ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିଲ ସେଟା ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କଲ तमर के घर जोड़ा आसी मते आगर कहिला ଆମ ଘର କିଏ ଜଣ ଗଲ मु कहली काढी की देखेबी लगा देखा मु देखैली समते देखुजंती हम समस्ते भी देखु ସମସ୍ତେ समस्ते हेडा देखुजंती ହଁ एबे भी देखुजंती ହଁ देखियो कि आज्ञा ନା ମତେ ଦେଖା ନାହିଁ ना बाप पुअर कथा भाषा हाड जनेगा ना तुम देखियो कि ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଦେଖା ନାହିଁ भाई मो कहडा भूल अछि आगे देखियो कि ନାଇଁ आ तुम सासु बुढ़ा के देखिए କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ आ देखिए ହେଲେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆମ ଘରର ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତମେ ନେଲ ସେଟା ନେଇକି ତମେ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଲନି ना ଫିଙ୍ଗା ଫୋକଡ଼ା କଲ ଫିଙ୍ଗା ଫୋକଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କଲ ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ତମ ଘରକୁ ଗଲ ବୋଲେ କାହିଁକି ଏଟା ଫିଙ୍ଗା ଫୋକଡ଼ା କରୁଛ ତମେ କଣ କର ରାଗିବ हां या दरकार नहीं ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ତମେ ରାଗିବ ବୋଲେ ତାର କାଢିକି ଦେଖେଇବ हां आठ और मूल्यवान जिनिस देखे ଆହୁରି जो जिनिस ହଁ जो जिनिस मते देइछ ହଁ से जिनिस ठारू मूल्यवान जिनिस से काढी काढी हम आज्ञा को देखिए ହଁ ହଉ ବାପ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଥା ଜାଗ୍ରତରେ ସେଟା ତ ଦରକାର ସେଟା କାମରେ ଲାଗିବ आज्ञा पचार ले कहले हाँ, बाप हम पारू को तो पुअर मोर ठिया गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न नकर द्रव्यम पंच देव नमस्तुते हे शुण मोर सभाजन जहाँ होई प्रसन्न सुंदर भाम धरे देवा मोहि देवी मोहि मोहि गर्व कर मोर नाई ए सपाम धरे पद देवा शुणाइबे मन को अछन्ति पानिते मोर शुणिबा पाए
ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆହେ ବାପ ଧନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଇଛ ବୋଲି ହୁଅ ନାହିଁ ଛନ ଛନ ପଚାରିବା ଲୋକର ବାପ ହେ ଗୋଟିଏ ମନ କହିବା ଲୋକ କହିବ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ତୁମେ ଯେ କୁଣିଆ ହେଲ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ତୁମେ ହେ କୁଣିଆ ହେଲ ଆମ ଠାରୁ କିଛି ମାଗି କରିନେଲ ସେ ଜିନିଷ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଲ ନାହିଁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଲ ତ ଆମ ଘରୁ କିଏ ସେ ଜଣକ ଘରକୁ ଗଲା ତିଆରି କରି ତୁମକୁ ଯେ କହିଲ କାହିଁକି ଜାଗ୍ରତରେ ନ ରଖି ତୁଇ ଭିଙ୍ଗା ଭିଙ୍ଗା ରାଜେ ଦେଉଛୁ କରାଇ ସେଦିନ ତମେ ରାଗ ବଲ ବହିନ କହିଲ କାଳିକି ତୋତେ ମୁଁ ଦେବି ଯେ ଦେଖାଇନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଯେ କୁଣିଆ ଆସଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେ କୁଣିଆ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ମାଗି କରି ନେଲ ହରିବଂଶ ଚିତ ଧରୁ ଦେବି ଉଠାଇ ହରିବଂଶ ଚିତ ଧରୁ ଦେବି ଉଠାଇ ବାପ ଅକ୍ରୁର ବୋଲି ଜଣେ ଯେ ଥିଲେ ରହି ଅକ୍ରୁର ବୋଲି ହେଲା ସେ କୁଣିଆ ନାମ ଇଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଦେବି ଉଠାଇଲ ବୁଢ଼ାପା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ମଥୁରାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ କଂସରେ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ଗୋପପୁର ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କଂସ ଜାଣିଲା ବିଶୁଳି କନ୍ୟା ଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ କଂସ ବିଚାର କଲା ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଆକୁ ପ୍ରଥମରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାରିବାକୁ ହବ ଇଏ ଖସି କରି ଯଦି ମଥୁରାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଗୋପକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଆକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ସେଦିନ ପୁତନାକୁ ଡାକି ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ପଠେଇଲେ ଭଗବାନ କପଟରେ ପୁତନାକୁ ମାରିଦେଲେ ଅକା ବକା ଷଣ୍ଢା ଶକଟା ଯିଏ ଗୋପକୁ ଗଲା ସେ ଆଉ ମଥୁରା ଫେରିଲା ନାହିଁ ବାପ ମଥୁରାକୁ ଆଉ ସିଏ ଫେରିଲେ ନାହିଁ କଂସ ବିଚାର କଲା ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ସରିଲା ଏଥର ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଅକ୍ରୁର ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖି ଅକ୍ରୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ ଅକ୍ରୁର ବିଚାର କଲା ଯିଏ ଯାଇଛି ସିଏ ଫେରିଲି ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି କି ନାହିଁ କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଏହା ବିଚାର କରି ଗଲେ ଗଲି ନ ଗଲେ ଗଲେ ଗଲି ନାଶ ନ ଗଲେ ଗଲି ନାଶ ଯଦି ନ ଯିବି ଏପଟେ କଂସ ମାରିଦବ ସେଇଠିକି ଯଦି ଯିବି ମରିବି କି ଯିବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଅକ୍ରୁର ପ୍ରାଣର ଭୟରେ ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅକ୍ରୁର ଯେ ଗଲେ ଗୋପପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆରେ ଗୋଦହନ ବେଳ ସମୟ ଅଛି ହୋଇ ଗୋପାଳ ପିଲାମାନେ ଯେ ଦୁଅନ୍ତି ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଭା ମିଳିଥିଲେ ସୁଦାମା ସେ ସମୟ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆଉ କୋଉଟା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣି ନ ପାରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଘୋଷାଟା ଗଲା ଫିଟିଣ ବିଚାର କରିଲେ ଯେ ଜଗମୋହନ ଆଉ ଦୁଇଟି ହାତ ବାହାର କଲେ ଖସିଥିବା ସବୁ ସେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟା ହାତ ଦେଖିଦେଲେ ଅକ୍ରୁର ବିଚାର କଲେ ଏଇ ଜାଗା ବୋଧେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଟା ଦିଟା ଅଛି আর চারটা কোন ବାହାରିଲାଣି এই ଜାଗା କୃଷ୍ଣ ଏହା ବିଚାର କରି ପତ୍ରଟି କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଠ କଲେ ମାମୁ ମୋର କଂସ ଧନୁଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଦେଖି ଯିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଦୋହନ ସରିଲା ଅକ୍ରୁରକୁ ସାଥିରେ ଡାକିଲେ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଯଶୋଦା ଆଗରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋ ମାମୁ ଧନୁଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ପେଟ ବିକ୍ରି ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ତ ମୋହନକୁ ଚିହ୍ନି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଦରାଣ୍ଡି ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା 10 ଲୋକ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ ସବୁ ମୁଠାଟେ ଦେଇ ଖଲି ଢବ ଧରତି ହେଇକିରି ହେଲା ଆଉ କି ଜାବ ଗଡଉଛି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମ ମାମୁ ଘର କଥା କହିଲି ମାମୁ ଘର ଭୋଜିଆ ଇଏ ପିଲାକୁ କହୁଛି ନାଇଁ ମାମୁ ଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ହନୁମାନ ନଡ଼ିଆ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ବାପ ଅକ୍ରୁର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ ଅକ୍ରୁରକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବୁ ଅକ୍ରୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଅକ୍ରୁରକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହେ ଅକ୍ରୁର ଏବେ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ
ଖାଇବାକୁ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଲା ତୁମକୁ ଅନ୍ନ ତମେ ବିଭଳିତ ଏବେ ଯେ ଗଲ ହୋଇନ ଦହି ଦୁଗ୍ଧ ପୁରୀ ଯୋଉ ସରଳ ବଣି ଖାଇବା ଦେବେ ନ ଜାଣି ସବୁଣି ଖାଇବା ଅନ୍ନ ତୁମର ତଳେ ପଡୁଛି ଦହି ଦୁଗ୍ଧ ସବର କବଣି ଖାଇବା ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ସବୁ ଯାକ ତଳେ ଯାଉଛି ପଢିନ କି ବୋଲି ତୁମେ ହେ ଭୁଲୁଅଛ ବଳରାମ ପୁଣି ଯେ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେଦିନ ଯାହାକୁ ଯେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ହେ ଅପୁର ଶୁଣ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଏ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସେଦିନ ଅକ୍ରୁର ଦିଅନ୍ତି କହିନ ହେ ବଳରାମ ତୁମେ ଯାଇନା ହବ ଅକ୍ରୁର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବଳରାମକୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଭଳ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ବାଇ ଅଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହରିବଂଶ ଚିତ୍ତବୋଧରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ଅଛି ଜଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ପର୍ବତ ମସ୍ତକେ ଜଳାମାଳା କୁଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ବିଷ୍ଣୁମୟ ଜଗତ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁର ଯମୁନା ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡି ପଡ଼ିଲେ ଜଳ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ବୋଧେ ମୋଠୁ ଖସିକି ପଳେଇଲା ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡି ପଡ଼ିଲା ଜଳରୁ ବାହାରିକି ରଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁର ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେ ରଥ ଉପରେ ସ୍ଥଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଜଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ପର୍ବତ ମସ୍ତକେ ଜଳାମାଳା କୁଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ବିଷ୍ଣୁମୟ ଜଗତ ତମେ ଖାଇବା କଥାଟା କଣ କହୁଛ ସେ ବିଷ୍ଣୁଟା ମୁଁ ଜପି ଜପି ଆଜି ମୋର ଖାଇବା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ କାଢିକି ଦେଖେଇବି ତମେ ଯଦି କହିବ ବଳରାମ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମେ କାଢିକି ଦେଖେଇବି ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅକ୍ରୁର ଦେଖିବ ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢୁଥାଏ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଉତ୍ତର କାହିଁକି ହେ ଗୁରୁ ମୋର ତୁମେ ତ ବାମରା देह संभाल कथबार्ता कर जदि हेलानी तो हेलानी बाप कथारे तुमार नौटिला मन जदि ए कथारे तुमार नौटिला मन ये भारत को मु लक्ष्य देउछि करिन नृसिंह पुराण रे मध्य प्रमाण मिलुछि दुर्वासा नाम रे जड़े थिले ऋषि गोटिए पुष्प को वसीन से माल जे गुंथिले दुर्वासा ऋषि दिने पुष्पमाला टीए गुंथिले इंद्रंक गला रे मुही देवी जे भाबिले आगे को पुराण बोलुते भारत ऋषि पुराण आगे ये दिया पुराण रे मन नाही मोर
इंडिया पुराण गुरु मन नाही मोर आज कसा कसी होइबो बापुओ आपको पाए तो रूप ए चिंगुड़ी जना पड़जी काणी कसा कसी खातो ते किछि न करी धरि कि जे चाथर पड़ी पड़ी हड़ जा गुंड होई आगो काल करे थेला आज्ञा बाहुल हाथ रे बाड़िया बाड़ी एबे आज्ञा 50 किलोमीटर थले मते पकुट बाड़ नाचली तने कुआड आसो जे मते धरियो सेति लोक से चंद्रगिरी लोक का गोडू धरे ना से सचिली भितरे ठिया ठका ठकी कले बापो छाड़ी भी नाही आदि केमिति का बापा मते देबो देखाई राके पुराण नाम दे देबो कोई सबु ठीक नास्ति पोरा करी देबी हेउ बाप धन टिके लक्ष्य कर खेती के लक्ष्य कर पचारिया तुमे सुंदर करी न लंका टोटा पाठ बाप हे गाहान नाट लंका टोटा पाठ ए तो गाहान नाट बुझाई पारी ए सबारे हुए श्रेष्ठ যদি এ কথারে কহিল নাহি নাহি চারিটা পুরাণ মোকাট গোলানি যাই হরিবশ চিত্তবোধ কল নাহি নাহি নৃসিংহ পুরাণ ভারত কল নাহি বিষ্ণুকে শরীর এথর দেবী বুঝাই কাহিনী বিষ্ণুকে শরীর দেব বুঝাই কহিলে মতি গুরু রাতি জীব পাই কে তুটা মার ক্ষীর বড়া খাই ততনি আদি জনা পড়ি জীব গুরু দেব তুমি হেউ দেবী বিষ্ণুকে শরীর মধ্যরে নবরিব মন কহিবি বাপ মুক্তি কর্ম পুরাণ পুরাণরে মন নাহি মোর ଆଉ କେଉଁଥିରେ କରନ୍ତୁ କାରବାର বেদ হেউছি পুଣି যে রামায়ণ বেদ হেউছি বাপ রামায়ণ রামায়ণ রুকি টিকে করিবি গায়ন উলা পিলা ঘর ভিতরে গলাଣି পଶି କେମିତି କହିଲେ ପରା ବାଛି ବାଛି ଘର ଭିତରେ ଗୁରୁ ମୋ ପଶିଛନ୍ତି କେମିତିକା ମୋର ଉତ୍ତର କହିଲେ ବାଛି ଏ ବାପ ଶୁଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଛାଡ଼ି ବାଲୁଗାଁ ପୁରୀ ପାରିକୁଦ ଆମେ ଯାଉ ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ତିଛଣକୁ କୋପଟ ରାସ୍ତା ଭାଇ ତିଛଣକୁ କୋପଟ ରାସ୍ତା କହିବ ପଚାରି ତମର ସେପଟର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖିଦେବେ ହାତ ଦେଖେଇ କହିବେ ମଉସା ଏଇନା ତମର ସେପଟର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କହିବେ ମଉସା ହେଠି ଆର ଗାଁ ପଟେ ସେଇଟା ତିଛଣ ଏ ବାପ ଏ ଯା ଶୁଣୁଛି ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣୁଛି ମୋ ପୁଡ଼ା ଶୁଣା ଅଛି କି ଯଦି ଶୁଣ ଶୁଣ ବାପ ଟିକେ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ପଦ ତମକୁ ଭଲ ତମର ଉପକାର ବାପ ପଇସା ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦରକାର ତ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଶୁଣ ବାପ ଆଙ୍କ ପଳୁଅପଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ଲୋକ ଶଗଡ଼ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ସମୟ ମହାବଳ ବାଘ ବଢିଲା ପଳୁଥିଲା କାହିଁକି ଜୀବନ ଆକୃତିରେ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଆକୃତିରେ ସିଏ ପଳୁଅପଲ୍ଲୀ ଲୋକ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପଳଟା ଫୁଟେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ବସିଗଲା ମହାବଳ ବାଘ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା କହିଲା ନର ବାସନା ହଉଛି କୋଉଠି ଅଛି ଏ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ପଳୁଅପଲ୍ଲୀ ଲୋକ ଅଛି ଗଛ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପଳୁଅପଲ୍ଲୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ବିଚାର କଲା କାଠ ତ ସୁଙ୍ଗୁରା ମାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଖାଇଦବ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପାନ ଆକୁ ଦେବି ଇଏ ପଛକୁ ହନି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଣ ଗୋଟେ ଧରିଥିଲା ତା ପଛ ପଟକୁ 2 ପାହାର ପକେଇଲା ବାଘର ବାଘ ଉପରେ ଡିଆଁ ମାରିଲା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘର କରିଛି ମତେ ମାରିଲା ପିଠି କାହାର ସାହସ ଅଛି ବାପ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ କାଙ୍ଗାଲି ଗୌର ଧରା ଗୋଟରୁ ବାଙ୍କି ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଡିଆଁ ମାରିଲା ବାଘ ଗଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଲୁ ପଡିଲା କହିଲା ଭାଇ କଣ ବାଘ ଭାଇ ଡିଆଁ ମାରୁଛୁ କହିଲା ଭାଇ ये जंगल रहना रहना गोटे बाड़िया वाला के आसी बाड़ौछि कहला नाइ रे भाई तू एठी था मु जाउती देखि आज्ञा बाघ देखिला बाड़िया खाइछि भालू वाला भालू को तो दिन बेला देखा जीवन ना पान पालिया हबो से लोक गुंफारे थाई देखिला गला ये भालू आसुछि ताकु सिना बाड़िया कलिया गोटे झिक्का करे जिंदी गळी कहनेला भालू रो बाळवारा झिक्की देला से मानाटिया कहला बाघ भाई जो मिछुराड़े ना कौन कहला पिटा नुह कहला
कलड़ा झिक्काटा कला तोड़ मिक्स कथा से झिक्कुची हां से झिक्कुची हां बिल्लुआ कला दिना कोड साथे दिया मत कहले भाई जंगल रु एबे हमें जाउछु पलाई आउ के जंगल दे रही गुनाही बिल्लुआ कहिला भगिलो पागल होई ये से जंगल को एमिति आसी नाही तुम्हें ये संगो पाखर दुई जन बसिथाओ मु जाई कि रे बाप देखी धुर बिलुआ कथा तू नाही नाही बोले बिलुआ समस्ते की देला बुझाई आसिला पतंद बसिथि बतन बिलुआ कल भय करनी आजका बाबा संपर बस्त हां मु आसिले कोन हेछि सत्य कथा बुझी बिल्लुआ वाला बिलुआ भारी चतुर आपण मान लक्ष्य करथे गात भीतर लांगुटा मार दवा काई मार दवा लांगुटा जे गात भीतर मार दवा क्या कंपड़ा से टपपरा धर ये चिंता कला बिलुआ कला मु जीबी लांगुटा बागे भरी कर से गुंफा रे जेता बेले लांगुटा बागे भरी गला ए हलवा कटुरी रखी दिला ता लांगुटा को पट परा जे काटी देला लांगोटा कटी गला हे मोर छोट बड़े धाइला बिलुआ जे मातोर सेमान को कहिला अरे तू मिछुराटा तू कहू बाड़िया से कहू झिक्का से झिक्का न कि बाड़िया नो से होची कट्टा वाला आज काटी देबी कारा कहार गुरु कहि पारिबा कि आपा मोर उत्तर नहिले कट्टा रे दरमा तुमर काटी देबे कहले बाप आज्ञा कहले बाप यदि 8 वर्ष काइला नाट हो तमर कट्टा हो दी आज्ञा कर काटा मुले काटा बड़ बड़ ए बाप कथाटा जहा मु जो पड़े जाउ तमे गोळेई गिरी पड़े मेकअप कर दलो औ पेड़ी खोली ले आ खाली टंका धरिवाडा बाकी अछि रे बाप ए बारी मन हो पढ़तु रामायण सुनतु रामायण बारी मन हो पढ़तु रामायण सुनतु रामायण बारी मन हो पुराण शुणी तू डकलु ज्ञान बाई मन रे पढ़ तू रामायण सुन तू रामायण बाई मन जमुना गाधोई जाई तिलकी जमुना गाधोई जाई तिलकी जाई तिलकी जाई तिलकी जाई तिलकी जाई तिलकी संगति जमुना गाधोई जाई तिलकी जमुना गाधोई जाई तिलकी राधा जाई तिल जमुना नाई पानी मतिया दही जमुना कूले कदम मूले जमुना कूले कदम मूले जमुना गाधोई जाई तिलकी गोपी बस चोरी करू तिलकी जमुना गाधोई जाई तिलकी आहे राम ज्ञान लक्ष्मण चैतन्य सत डीजे सीता हनु जे मन बाप धन
राम टे ज्ञान लक्ष्मण चैतन्य सतडी जे सीता हनु जे आउरी राग जे रावण क्रोध कुंभकर्ण बुद्धिर नाम जे विभीषण भाई मन रे पढ़ तू रामायण सुन तू रामायण भाई मन रे लक्ष्य कर हे मो जानी मार धन बाप धन चाह पचाई अछंती रामायण ये थर रामायण मध्य को करुचे गमन किए कहारी पास तुझे करिले गमन ताहा हतरे किस बोली देले धन सही धन को जागृत रखी पारिले नहीं भिंगा भिंगा ताहा को पुणी देले मोराई लक्ष्य कर हे समाज मध्य देउछि कोई कहि जा ये जो राम बोली न जहार नाम कही पितृ छटे पारी जेबे गले से घोर बन भाई भारी जंगु संग तोरे ढेलिले राम सानु जल फन मातो जानकी अछंती बाप पंचवटी वनरे पुणी बास करिछंती सीता को चोराई नेले रंगार रावण सीता को खोजी खोजी जानी राम लक्ष्मण सबरई ठारे प्रभु पुणी बयस हेले सेही ठारू राम लक्ष्मण दुहे जाउथि पिंपा सरोवर ठारे राम हेले हाजर ऋष्य मुख बतरे धिले जे सुग्रीवर 25 युद्ध पति को संगते रखिछंती सुग्रीवर राम लक्ष्मण को पड़िला दृष्टि राम लक्ष्मण को ऊपर जेते बेले दृष्टि पड़ी गला सुग्रीव हनुमान को पाखरे प्रवेश ले कहिले भणजा मो भाई बाड़ी हातरे मारिबा पाई दुई जन को धनुष्वर दे पठेइछंती मते मारिबा पाई ए कथा जेते बेले हनुमान सुनिले हनुमान विचार कले बुद्धि विचारी कर्म कले विपद न पड़े भले ए दुई जन किए मु टिके जीवी देखी आसीबी अच्छा अच्छा धीरे धीरे अंजनन नन चढ़ी गला धीरे धीरे अंजनन नन चढ़ी गला मामु कमी कटु करा मामु कमी कटु करा मामु कमी कटु करा कमी कटु करा विदाय गीत गाइबार नाटक करिया आछि ना नहीं एटा कोन आज्ञा बापो मोर होनी मोर बढ़िया होनी बापो सागर होची से तारो सु हबो धीरे धीरे सफार जे ते पोचे
हेले बाप तमे पचारियो मार्केट जाउची तो जाउची तो ठीक अछि नहला तो से सब नाही कर दो अब ना हेले बाप घर गलिए थर तमरो नाही जो ता पचार हेला अच्छा सुग्रीवरंग ठारू जे हनुमामु ए घनु भणजा आदेश को पाई धीरे धीरे राम लक्ष्मण निकट को गले पळाई अच्छा छद्म बेसरे जाई प्रवेश हेले राम लक्ष्मण को कर जोड़ी हनु पचारी आपणकर केउ देशे घर काहार तुमहर किए से तुम्हर जननी पियर काहिनी धनुर्बाण धरी बुलु झरण्यर सेदिन रामचंद्र देले उठाई दशध्यारे मोर बुली घर गला होई दशरथ हेउछन्ति मो प्रिय पितृ सत्य पाई बुलिलु आमे बन घोर मो भारी जाकु किए से जे चोराई नेला एणु अरण्ୟରେ आमे बुलु चुपर राम लक्ष्मण कथा जे बेले हनु शुणिले निजर रूप गोटिक देखाइले सब कांदरे बोलिल जे हनु कहि हनु कांदरे बसिले राम लक्ष्मण बाप चोरी गले से दिन दृश्य मुख बन सुग्रीव पाशरे जे प्रवेश हेले दुई जन कथा भाषा होई गले अग्नि को जेते बेले देले लगाई साक्षी रखी मैत्र बसिले जे दुहे रही तापरे बाली को जे बध करिवे सीता उद्धार कथा आरंभ करिवे सकल कार्य हनु धुरंधर सीता ठाव करिगला पवन कुमार सीतांग संधान जे राम को देले तापरे राम ताहांगु बुझाइले जेते जेते कार्य पड़े राम शक्ति भेद जेते बेले हेले लक्ष्मण गंधमादन पर्वत हनु आनिले महिरा बड़ जेते बेले चोराइले कालीपा घर से तो उद्धार कले सकल कार्य हनु धुरंधर विचार करिले जे राम ठाकुर रामचंद्र विचार कले मोर मैत्र जेतिकी साहाय्य करि पारु नाहंती हनुमान मोर सब दुख समय साहाय्य करि पारुछि सीता ठाब करिया पाई सात समुद्र डेइया पाई कार बळ नथिला हनुमान सात समुद्र डेई सीतांकर संधान देछि राति पाइले मोर भाई लक्ष्मण मरि थांदे गंधमार्दन पर्वत आनी विशल्य करि देबार मो भाई लक्ष्मण बचिछि पाताल को जो दिन रावण पुओ महिरावण चोरी नेला राम लक्ष्मण को राति पाई काली मुखरे बलि दी जाता से हनुमान उद्धार करिछि अच्छा हनुर ऋण मु सुझिबी केमिति एहा विचार करी प्रभु राम से दिन मोरे तीर कले सुवर्णर हार हन तमे मो बोपा सुधा मो पाई जो बनर पशु बानर जेते को साहाय्य करूछि मु याकर ऋण सुझी पारिबी नाही एहा विचार करी रामचंद्र हनु हस्तरे गोटी सुवर्ण हार बढ़ाई देले जेतेबेले सुवर्ण हारटी बढ़ाई देले राम ठाकुर हनुमंत बनवदे करण देवी धारा किस अछि ए हार देखिबी तार देई थी रत्न हार
विचार करुछि मोर प्रभु हेले जदि राम राम ठाकुर जदि यही हारडीए मते दान करी अछंदी ताहाले देखिबी एही हारर केते ओजन अछि हनुमंत ताहाकु जे हस्तरे धरिला धाई जाई गोटिए उच्च चांचरा ऊपर बसिला आउ गोटिए पत्थर को हातरे धरुछि गोटिए गोटिए पोहड़ा को बाहर करुछि अरे पत्थर रे ताहा गुले न कुटुजी ताहा पर हनुमंत ताकु दिए अंधाई काहे यार भलो मंद किछि दिसु नाही खंड खंड करी जे ताकु भिगोई आज्ञा मथ बाटरे माई देले सेदिन समितानंदन टिकना कु देवो नारायण जंगलरे रहिवारे जंतु अटइएही जंगलरे रहिवार जंतु अटइएही भूत भूत हाथ इयारे पड़े आई आसीबो यार ओटा के राखु तमे तो पैसा ना मु पैसा ले आज्ञा पैसा बाटे तो कह देलो पैसा नहीं लिखनो नहीं आज्ञा येडा हाथ दो ना सेडा दे मु से का कोड हाथ आउ पुनो टेकिया पैसा लेबे आ एला भाई तमे रहलो साखी अरे भाई ए कहया कथा ठीक तमे जो दिन पळो बोले दिलो उकुडी मेचे जे मुंडरे थिया सेररे मोबाइल गुरु चिकड़ हलो ए से कथा कोन कथा हार होई से आबे हम कामरा दुहाई देउ मुनेबे से कथा कहलो हार होई तमे जेतोळ कमा सांसद रे थिलो हरे छांपुरा हेगिरी डालुआ पत्रिया वासना होतु लक्षण परि जेतोळ पळे से नुआ पानिया धरी मुंड साइज करियला सबजा बाळ उपडी होला आ मते कहयो तमे बाप धन भाई तमे साखी रखि दो चाह कहयो मते आ कहयो होला आउ पड़ो नहीं कहयो बुली बुली गीत गाउ चलियो किंतु हाथ देखा तो मते देखे अरे समितानंदन बरा देले ओ नाही जंगलरे बुली राजी गाटे तोरा हीरा मूल्य बुझिवा कि हमर बटो तोरा मोर सदिन पहले को किछि करि पारुनी न को किछि करि पारुनी आज्ञा हनुमंत सेदिन देला गरे होइले गर गर हनुमान सेदिन रागरे होइले गर गर काहाकू कहिला परि कहू अछ आगरे मोर ए जो सुवर्ण हार मते करी अछ दान ए हारर केते मूल्य अछि जे रहियो एणु करी एही हार को मुहि जे छिंडाउची छेची करी याकू जो फिंगाडुची या ठारे किछि मूल्यवान नाही किछि खलु बोलाडे किछि मूल्य नाही एणु करी ए हाररे मोर प्रयोजन नाही जदि उत्तम जदि मूल्य चाहिबा पाई भाबु अछ हे लक्षण प्रकृत मूल्य जदि चाहिबा को अछ हे लक्षण देखाओ बोले तुमको कारीगिरी दे ए से परम रागरे गर गर लक्षण हो लक्षण होइले भक्तटर मुंड आदि मोड़ीबी कहिला परि रे देउ छ कहि जे देउ छ कहि तोहर पराक्रम तुमको जଣା तोर दिले बड़ा तोर दिले बड़ा
ମୁଁ ପଚାରି ତାଙ୍କେ ପଚାରି ହଁ କହିବେ ତାଙ୍କେ ବଚନ୍ତି କହିବେ ବଚନ୍ତି ବିଜୟ ଭାଇ ସେଟା ପ୍ରଚାର ପଚାରିଛ ପଚାରି କଣ ସେଦିନ ରାଗ ପଡିବେ କହିଲେ ରେ ହନୁ ହନୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୋଡି ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ ହଁ ସେଦିନ ହନୁମନ୍ତ ଯେ ଦେଉ ଅଛନ୍ତି କହି ହେସାନୁ ଦର୍ପଣ ତୁମେ ସୁନ ମଣ୍ଡ ଦେଇ ଯୋ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ମତେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯୋ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ମତେ ରାମ କଲେ ଦାନ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ୟା ଭିତରେ ମୋହର ତ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଏ ହାର ନେଇ ମୁଁ କରିବି କେମିତି ତେଣୁକରି ଯଦି ତମେ କହୁଛ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଅ ବୋଇଲେ ତୁମକୁ ଦେବି ଦେଖାଇନ କାଳି କରି ଏବେ ବାହାର କରି ତୁମକୁ ଦେବି ଦେଖାଇ ଦେଖିବାକୁ କି ତୁମ ମନ ଅଛି ରହି ଯଦି ଏ ହାର ପ୍ରତି ଯଦି ତମର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏ ସୁନା ଛାର ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିବ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଜ୍ଞା ମନମତି ଥାଏ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂଳେ ଛାଡ଼ିବେ ଆଜି ଆମର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହବ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛେ ଟଙ୍କା ଧରି ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିବ ତାପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକାଉଛେ ଆଜ୍ଞା ସୁନା ଉପରେ ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇବା କି ବିକ୍ରି କରିବା ସେ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ତାପରେ ସେ ଟଙ୍କା ସରିଲା ପରେ ବାପାର ପିତୃଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଜମିବାଡ଼ି ଥିବ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବିକାବିକି କରିବା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଡକ୍ଟର କହିବ ଏ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ଉପରେ ନାହିଁ ତମର କିଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଅଛି ତମର କିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଲ ସକଳ ଆଶା କଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଭରସା କୋଉ ଧନ ଲୋକ ଆଉ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବନି कि टंका पिठरे पड़िबनी कि बाप जमी पिठरे पड़िबनी हनुमान कहला ये सुना मोर कौन करिवो मोर स्वयं परम ब्रह्म पुरी जे राम दरकार राम बिनु मते किए नाही प्रतिकार ये सुना मोहर ये सुना मोहर पुरी जे लोड़ा नाही जदि प्रकृत रे राम को भक्त थी होई छाती चिरी तुमको न पर देवी देखाई छाती चिरी तुमको न देवी देखाई ये हिरण्यवती बाड़ीको नाही प्रयोजन एणु भिगुथिला से दिन हनुमान राम ताहाको जो करिथिले दान हनु परीक्षा ताहाको थिले करिन लक्ष्मण ये कथा जे जानिले नाही हनु परे से राग उठिले बई से दिन हनु कर पत्र को जोड़ी देले हे लक्ष्मण सुनतु केबे मो बतावारे जदि प्रभु को भक्त मुहि देवी होई छाती तुमको एबे देवी देखाई ये परी कहिथिले पवनंग नंदन नाम जाहार पुरी जे वीर हनुमान मन मधे पवन सुत पराजे हनुमान धीरे धीरे चिदिला जगत ठाकुर आहे अंतर्यामी नारायण मर्यादा पुरुष तुमे अंतर वेदना कथा को जानुअछ आजी बड़ संकट प्रभु मु पड़ी अछि तुम भाई लक्ष्मण को एबे देवी देखाई यही परी मन मधे कला अंजना सुत धार धार नयन रुजे बहुची लतक अंतरे थाई जानिए प्रभु नारायण छाती ऊपर हस्त पकड़ा अंजना नंदन धीरे धीरे अनाई देले समिता नंदन अथादी सूची रे अंजना नंदन अधे देखा बहुत भले की देखा हनुमान को देखियो काढ़ी हनुमान को काढ़ी देखो कहले लक्ष्मण को आगे गोटे हाथ रे छाती गाड़ी गोटे हाथ रे देखा जाएगा बोले जति देखेबा परे भलो रे देखा जति देखेबा भलो रे देखा देखिले मो मन रुचि नारे छाड़ी बसखा ये परी
ନାଇଁ ହନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଲେ କହି ପୁଣି ଆମ ପରା ଦେଲେ ଯେ ତମ ନାଇଁ आहे कल्पना करनी रघुनाथ सुत सीतापति कांत बोली आगरु जानी भट भट मरे अछ परा तुम्हें पुरी दुई हाथ फिरला पवन कुमर राम लक्ष्मण सीता गेला देखाइन देखिबु किए दशरथ नंदन दशरथ पुओ देखियो मांकड़ भी पुओ पिला मु दशरथ पुओ तो मांकड़ पुओ मुख तो कहले न बोले बाप आज्ञा तमे पचारि थिबा प्रश्न समाधान हैला हेले बाप भाई की भाग हां रामायण प्रथम स्टेज रु पदे अधे पचारलो एटा समाधान होला आउ किछि